On a la trésorerie nette est égale au fonds de roulement fonctionnel moins le BFR. Ainsi, pour améliorer la situation de la trésorerie d'une entreprise, il faut يعني من هذه المعادلة باش أننا نحسنوا من لا تريزوري ديالنا ou bien نخدموا على لو فون دو رولمون فونكسيونيل اش غنديروا ليه il doit être augmenté اننا حيت التريزوري تساوي الفون دو رولمون موان بي اف ار يعني باش تزاد التريزوري نت خصنا نزيدوا الفون دو رولمون اولا نقصوا البي اف ار كل ما نقصنا البي اف ار كل ما غادي تزاد تريزوري نت حطوا هذه المعادله قدامكم وشوفوا فاش تنلعبوا على الفون دو رولمون تنلعبوا على البوزوان فون دو رولمون اولا نلعبوا عليهم à la fois B2, soit augmenter le fonds de roulement, soit réduire le BFR, soit les deux à la fois. Alors, pour l'accroissement des fonds de roulement, باش أننا نزيدوه شنو خصنا نديرو؟ augmentation de l'autofinancement. حيت الفون دو رولمون تنهضروا على tout ce qui est ressources durables. يعني خصنا نشوفوا la politique d'amortissement linéaire dégressif, politique de dividende restrictive. يعني نقصوا من لي ديفيدوند يعني l'autofinancement غادي تزاد عندنا. Ou bien augmentation de capital en numéraire pardon. يعني هنا تنأوغمونتيو لو كابيتال وهنا augmentation de capital قريتوها في الكونطابيليتي دو سوسيتي تزاد الكابيتال غادي تزادوا لي ressources c'est-à-dire le fonds de roulement غادي تزاد. Augmentation des capitaux propres assimilés يعني les subventions d'investissement نزيدوهم ou là les provisions réglementées. L'augmentation des dettes de financement, emprunt obligataire, autres dettes في la banque يعني نزيدو في les emprunts ونزيدو في les autres dettes. Ou bien diminution de l'actif immobilisé. نقصو من l'actif immobilisé, cession d'actifs immobilisés, نبيعو des actifs باش يولي عندنا ressources ou le remboursement des prêts consentis par l'entreprise ou là نخلصوا les prêts ديال l'entreprise. Alors pour الحالة الثانية اللي هي la réduction des besoins en fonds de roulement باش أننا BFR ينقص ou bien l'accroissement de la rotation des stocks, baisse du niveau des stocks pour un niveau de chiffre d'affaires donné. يعني نقصوا من les stocks نقصوا من niveau ديال stock من stockage ou la réduction de la durée du processus de production ou la نقصوا من la durée ديال processus de production. B, accroissement de la rotation du poste client et compte rattaché, c'est-à-dire limitation des crédits accordés sans impact sur la politique commerciale. يعني نقصوا من les crédits اللي تنعطيو من لو بوست كليون ولكن ما نضروش عاوتاني la politique commerciale ديالنا. Amélioration de la procédure de recouvrement اولا نشوفوا une autre procédure ديال recouvrement des clients. Enfin, réduction de la rotation du poste fournisseur et compte rattaché, c'est-à-dire rallongement des délais de règlement sans pénalisation des conditions d'achat. يعني نزيدو في le délai ديال règlement fournisseur نطلبوا من les fournisseurs ديالنا يعطيونا un délai plus long.